তার কাঠ শট না বেগে না খো Orang saya kenal ni, sung Bangla ni press release परिमाण note ni bising tu sung saya manka 23 तारीख अगस्त 2024 बस कहानी जे 23 तारीख अगस्त और षष्ठ तपशील दिवस शिख शिथिल दे यानी पाले जागी तो मोत्री प्रावो पाले जामानी कारण के 1984 सन्नी 23 तारीख अगस्त भारत नि पार्लामेंट অনেক চিনি বুলাই রক আব্রতি ইউজেস যেতাম তমের বরং আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 23 তারিখ অগস্ট 1984 ভারতনি পার্লামেন্ট শিখ শিথিল আইন ত্রিপুরা লাগু উন্নয়ন বাকি বিল পাস খাইজাকা ও বিল পাস নেই অনুসারে ন ত্রিপুরা তিতি এডিসি গঠন খা जों আবার যত্ন চাইমান একে কিন্তু যে উদ্দেশ্য চিনি রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির আপরো টিএসএফ ইন্দি টিইউকেএস ইন্দি বা তাও টিইউজেস বা ব্লাই ওকে চিনি জাগো কামিও বেশি যে উদ্দেশ্য তুই চিনি হরিনাথ দেববর্মা এনজে দেববর্মা সামাচরণ ত্রিপুরা সং যে উদ্দেশ্য তুই শিখ শিথিল নি আন্দোলন খালাই মানখা কিন্তু আ উদ্দেশ্য পূরণ হলিয়া তামনেকে তাবকনি বর্তমাননি টিটিএ দিছিব সেই রকম কোনো ক্ষমতা পাওয়ার করেই যে ত্রিপুরাসানি অস্তিত্ব সংকট রক্ষা খালাইনি পাবে বনে বাকি 25 বছর পর টিটিএ দিছিনি ক্ষমতা নাইই চেরি পরীক্ষা খালাই নাইমানি পরে 25 বছর পরে 2009 স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে আইপিএফটি টিটিএ দিছি এলাকানো ত্রিপুরাল্যান্ড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য গঠন মা খাইনে সংবিধান ভারতনি সংবিধাননি 2-3 ধারা অনুসারে হাই খাই আইপিএফটি জন্মগত থেকে না তাবৎসর জরা 2024 জরা প্রত্যেক বছর দিল্লি অভিযান খাই ফাইব তাকলাই বাই কসারা করোনানি বাগে সাজা বিশা থাঙ্গি মানলিয়া তাকলাই বাই 15তম সন দিল্লি অভিযান থাঙ্গি টঙ্গ প্রত্যেক 23 তারিখ অগস্ট যেহেতু जों एडिसी एरियानो तुये ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠননি দাবি খাইমানিবা এডিসিনি প্রতিষ্ঠাতা দিবস 23 তারিখ অগস্ট নসং ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে जों পালন খাইফাইও ত্রিপুরাও বাগি পালনখা ওয়াইসা ইয়াকে বা যন্তর মন্তর থাঙ্গি পালন খাইও নতুবা ত্রিপুরাও খাইও বেশিরভাগ जों ত্রিপুরাও 23 তারিখ অগস্ট দাবি দিবস হিসাবে পালন খাইপানো কিন্তু প্রত্যেক বছর जों দিল্লি অভিযানও থাঙ্গি ভারতনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নতি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইফাইও অব হাইক্লাইন তাকলাইব 23 তারিখ অগস্ট 2024 जों आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यूड आईपीएफटी आर्टिसा इंडिजिनास मोटर वर्कर्स यूनियन बेबाक पाल मिलिलाई जों दिल्लीनि जंतर मंतर ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড দে পালাইমানি বিসিংতই হাই নহাই ত্রিপুরাল্যান্ডনি দাবি তুই প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একে মিশ্র থেকে শুরু খাইয়ে যে যেখানে जों नांगमानि जाखागो ताकलाइबो जों अ डिमान्डनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायनाय अबनो साखनायनि बागैनो मूलत जों नरगनो दिनैनि प्रेस मिट रिंमानि कारण एकाय तासिं जों प्रेस रिलीज नोट परिमाणे बिसिंथि जों साइमानका আর সারা ত্রিপুরাসাও সাইমানান দরকার কারণ তামনি উদ্দেশ্য ত্রিপুরাল্যান্ড সানজাখা আবো তাবুকবো যত বড় সাইমানজাখো তিনি নে অজরাবো কিসিসা যদি সাইনিমান কাকে কাহামনাই হিনি ন আং কিসিসা ককসানাই जों তাসিংগবো সাকা যে এডিসি নি যে সীমিত ক্ষমতা আও এডিসি মান কাঙ্কে চিনি ত্রিপুরাসারনি অস্তিত্ব সংকট মান जों রক্ষা খাইমানান হনে ওয়ানসুক মানে এডিসিনি যে ক্ষমতা পায় আবো মানলিয়া আবো কনফার্ম খা বনি বাগিনা जों এডিসিনা ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য আপগ্রেডেশনनि बागै डिमान्ड माखलायखा तामनि कारण मेन जे रिजन मेन जे कारण खा तासिं जों प्रेस नोट परिमाण बिसिंथि साइमानखा লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশনি যে
बेनिभावे जे शरणार्थी बा जरा अनुप्रवेश खालामनाय हाबफैखा आबो भारत पाकिस्तान स्वाधीन मानफोरनि हयतेनो सुरुंखा आरो लोगोसे भारत पाकिस्तान जेफ्रु स्वाधीन हो किन्तु त्रिपुराफोरबो स्वाधीन राज्यखौ 1949 सन जेफ्रु चिनि रिजेन महारानी कांचनप्रभा देवी बाई भारतवर्ष ने बिसिंग त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंग त्रिपुरा जेफ्रु भारतवर्ष फाइ हाब सफैखा आफ्रु हंके ताइबो फातारनि बरक हाबनानै बेनि बाबे आबो एकटा चेंखा किन्तु 1971 सन जेफ्रु पाकिस्तानी याकनि बांलादेश न स्वाधीन खालामनायनि बागै भारत बे पाकिस्तानी बिसिं जुद्ध अंखा आफ्रु ओ जे बेनि बाबे जे चुपि चुपि जे हाबमाने आबो चुपि चुपि याव लक्ष लक्ष शरणार्थी त्रिपुराव आश्रय ना फैखा आ शरणार्थीर भारतवर्ष निनी पश्चिम बंगआवबो सहैखा ठीक न किन्तु त्रिपुराव जे हाबफैनाय मैक्सिमाम नाबो थाङि किफलि सहैलियानि गुनय जे भूमिपुत्र सानाद सय त्रिपुरासार राजानि आमलनि सिमि जेखाने 80% যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় গোবাङै दंनाय ও লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ফাই त्रिपुराव सेटेलमेन्टनि बागै बर' সংখ্যালঘু বড় কমै थांखा एखाय जों जतन साइमान गणतन्त्रआव भुतापुति बाय सरकार गठन राजन सासे तो राजानि आमल तापि भुतापुति बायमिया किन्तु सिनि त्रिपुरासार हयतो आपरो किछा शिक्षा दीक्षा किछा कम नेगुनो आबा साइमान लिया बड़ बड़ যদি শরণার্থীনা আশ্রয় রিকাকে ওরা বুতাবুতিও বরক যে অংশগ্রহণ খালায় না বরংনি মসজিদে সে সরকার গঠন নাই আর মানিন্য খেল খাইজাগলিয়া যে কারণে তাবো গণতন্ত্রনি যে প্রক্রিয়াবো जों बुताबुतिও बुनि फातानि बर' रकनि जे बिसि भूत संख्या बाङै थांमानि गुनो रियेल जारा अहानि बुसारक सिनि डेभलपमेंट शिक्षा हिंदी एडुकेशन हिंदी इकोनॉमिक हिंदी जत जगह डेभलपमेंट खालामनायनि बागै जे क्षमता दरकार आ क्षमता सिनि सागो फाइ सफैलिया এই গণতন্ত্রनि प्रक्रियाबो फातारनि बरफ फाइ हाबफायो सेटेलमेन्टनि कारण ताबो इदानीं जों जतन साइमान कासिन और भारतवर्ष सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल सीए आबो लागुंखा सीए लागुं माने परे एकटा साहित्य काहाम दंखा जे आजागा साजाका जे एडिसी एरियावो त्रिपुरासा बादे अन्य कोनो बरनो सिटीजनशिप रिजाकला किन्तु आजागाव सिटीजनशिप रिजायाफानो नन एडिसी एरियाव तो सिटीजनशिप रिजाक नाय ओंखाय नोंनि रुस्टार हिंदी बा जेसेबां हिंदी दाबी दावा जेकुनो हिंदी आबो तो राज्यनि जनसंख्यानि भित्ति खालायसे अबनि रेशियो सोनामजागौ जे कारणे आई एडिसीओ फातारनि बरनो दाया हांपानो सिनि जे रुस्टारनि क्षेत्रे आबो एफेक्ट नाय कारण बो नन एडिसी फाइ हाफै माने आबो हिसाब थानाय अजागो सिनि जे त्रिपुरासारक तेबो संख्यालघु थानायनि बागै कासे रिक्स थांखा पासापासि इदानीं जतन साइमानखा सारा विश्व पृथ्वी साइमानखा जे 1971 सनत जे दशा आंखा बांग्लादेश एकई दशानि कारण आबो दाइसे रिपिटिंग ताबो बांग्लादेश ने जे राजनैतिक जे परिस्थिति आ परिस्थिति कारणे चिनि बर्डार बांग्लादेश बाय त्रिपुरानि बर्डार गोबां जागाव बेनि बाबे बाक्सा तेरता हाबैनि दंखा साइमान्या दा हामनानि बागै प्रस्तुति नि दंखा आहायनसे जों संख्यालघु सुबि थांखा ताबो जदि आ बररते बा फाइ हाबि सफायखांके जोंताय अजागाव संख्यालघु तो दूरे था पृथ्वीनि हयते कमाय थांनानि मतन कन्डिशनाव फाइ सफायखा जोंते रुतुगुइ मानलिया थांनानि कन्डिशन এই कन्डिशन हयते बांचिनायनि बागै एकमात्र लामा অন্তত চিনি এডিসি এলাকানতুই राज्य गठन त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खाइयासा चिनि त्रिपुरासारनो सुंताय बरनि अस्तित्व बिनि आइडेंटिटी न मोथां तुमनानि मतन कुनु लामा करै आबो फाइनल एने जों वानसुका बन बागै चिनि दाबिनो तैबो जोरदार आन्दोलन के खलायति साइतमन बागै जों बुसकानि 23 तारिख अगस्त
2024 ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস যন্ত্র মন্ত্র পালন খালাইমাनि बिसुंथै जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन हयते भारतनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री A.K. मिश्र भेबागनो जों हायनो हायते बिसा जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायो आं कयनाय जत त्रिपुरासार जारा दिल्ली तंनाय त्रिपुरानि फादारा तंनाय नरक आरो फाइस पाइटि 23 अगस्त जन्तर मन्तर ताई त्रिपुराव तंनाय जत त्रिपुरासार जे जत सम्भव ओ दले दले सिनि ओ मुभमेन्ट समर्थन खालायो दिल्ली अभियान थानानि बागै जतन तैयार निथुन अब IPF तिनि तरफ थेके सिनि विनम्र आवेदन खा बायसं हरजाओ जे अबनो साख्लायनायनि बागैनो मूलत जों दिनै प्रेस मिट एके त्रिपुरासारावनो आं कयनाय जाय सिनि कोनो लामा करै राज्य गठन साराताय कोनो बानचिनानि लामा करै जतन डिमान्ड समर्थन खालायो IPF नो समर्थन खालायनाय जाथों जतननो हामबाय एके ताबु सिनि युथ IPF नि प्रेसिडेंट सिनि हामबाय नरनि मीडिया फ्रेंड्स रंनो दिनै जों 18 तारिख 8 मास 2024 आगै 16 तारिख मास 2024 दिनै जों पार्टी IPF दै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन हिसाबै दिनै प्रेस रिलीज खायना बागै नरनि बसकाङाव मा फायजाका ताङै नांके जों 2009 नि सिमी 2024 जरा ताबो पर्यन्त जों 23 आगस्ट एडिसि सालमामान दिन होननानै जों पालाय दङ अ पालायथानि आं सारा त्रिपुरानि जतसिनि अर्गानाइजेशननि सिनि समर्थक बर'रंनो आं कबंना मुसुंगो जे दिल्लीआव थाङैनो पार्टिसिपेट खायमिया बर'रक डिविजन रक बर'क जार डिविजनाव खायमानो ते सोंबाय थानाय रंनि बागै आं साख्लाय टाइम शिड्यूल साख्लायनाय सिनि टाइम खा बादरघाट आगरतला ट्रेन स्टेशनाव 2टा থেকে 3टाव जत पार्टिसिपेट खायनाय रक बर'क फाइ सफायना नांनाय ते आं तारिख 18 तारिख रविवार 18 अगस्त जतनो फाइ सफायना नांनाय ते आं ओ बादरघाट स्टेशन न हमके बियां दिगे किसा वानसुगै सोंमा वानसुग लायखा yang साउथ सिपाइजला वेस्ट खोवाई जे तंनाय डिस्ट्रिक्ट रक हमके जतनो आगरतला बादरघाट स्टेशन न काफायनाय ते आइन साकानि हमके नॉर्थ ते उनकोटी ओ 2टा डिस्ट्रिक्ट हमके आरो जे डिविजन तंनाय रक बरक धर्मनगर कासनाय ते आम्बासा हमके निनि दलाई डिस्ट्रिक्ट हमके ते निनि कुमार जों कयला शहर डिविजन रक बरक जतनो आम्बासा रेल स्टेशन काफायनाय ते आं अबनो कबंना मुसुंगो नरक 2टा 3टा नि बिसिंगैनाय आगरतला बादरघाट स्टेशन फाइ सफायना बागै आं कबक जागौ आसम